Temperatura, kako pada. Opa, bato. Podvašićov selo što je, to je rodno mjesto moje. Podvašiću ovce pasu, čini mi se moje da su. Podvašićov selo što je, to je rodno mjesto moje. Na Vlašiću ovce pasu, čini mi se moje da su. Evo, Pero, recite nam, jeste li upamtili u jednom mjesecu da nije bilo kiše na Vlašću, kao što je to bilo prošli mjesec? Pa jesam, upamtio sam. Bilo je toga. Kako da ne, bilo je toga, samo da vam kažem, nije bilo ovoliko, ovo je sad trajalo malo i duže. Mi smo imali 5. mjesec gdje je bio kišovit, pa smo čekali, jedva čekali da nam dođe sunce, a onda odjedno krenu sunce i onda je to krenulo malo ekstremno. Temperature su dosizale, eto, kad su ovdje do 39, neću reći baš, možda na momente na suncu i 40, ali bilo je. Bilo je obično 27, mislim, u tom periodu. A onda noći dođu drukčije. Ipak temperatura radi visine, vjerovatno, onda se to temperatura malo spusti, što ovdje bude ugodno. Što bi svak poželio biti ovdje kad su dole vrućine. Ali vidim, trava izgorila sva, ja? Pa jeste izgorila, evo, dobro da ste neki dan došli, to je bilo ko ona pustinja, tako. Sad je malo palo kiše i malo kao da se popravlja. Malo sam ja bacio na kiši ovoga gnojiva, pa jada Boga, ne znamo šta će dalje biti. Možda će opet doći period neke suše, ne znamo to šta će biti. Ja, ali Galica je obično u problemu s vodom. Kako ste se vi nosili s tim? S vodom? Ja. Pa dobro, za piće ja uvijek donosim to, bez obzira bilo kiše, ne bilo, to donosim. Jedino malo za sanitarije i to već je bila još i u mene cisterna poprilično, neću reći najveća, ali tu je negdje sredina. I došlo je već na nivo negdje na 1/4. Mogao sam ja još, imao sam vode, hvala Bogu, pošto ovaj objekat ja ne izdajem, pa nemam neke gužve, jedino dođu meni moji i tako, a i oni znaju kad je suša da se voda malo treba štedjet i tako. Tako se snalazim. Uglavnom nekako onda zalijevanje, evo moja čerka i žena posadili ovdje cvijeće, kaj tata zalivaj. Pa zalivat ću ja dok ima vode, nestaće vode, onda nek dragi Bog odozgor što da majka priroda, nek onda to radi, ja dalje ne mogu. Znaš da nema vode i dobro, hajde, hvala Bogu, eto, malo je kiše došlo što je jako poželjno i povoljno za naročito stočare, pa čujem i pčelare. Baš na radiju slušam ja i bio sam dole na Babanovcu koji drže pčele. I sa njima je isto taj problem, ispaša. A stočari isto se počeli žaliti. Kako ovčari prolaze? Jesi imao kontakt, pitao? Pa jesam, eto, da vam kažem, malo tu kad prošetam i tako, onda tu se sretnemo i na domu dođu i oni prednoć i tako, onda malo čavrljamo, pričamo oko toga, na tu temu. Pa ne zna, nije niko znao dokle će to i kako će. Ako dalje nastavi, ne znaju šta će. Problem je, veliki problem dođe, a da je ekstremno jeste. Sve je nekako, to kažem, krenulo. Premda vraćam se opet na stara vremena, da je uvijek toga bilo. Ne možemo mi reći da nije bilo suša. Suša je bilo i njih će biti. Isto i poplava, i to se pamti. I nema, mislim, samo da je promjena ima, vidi se.
Vidi se baš eto što mediji pričaju. Ali čekajte, nismo prošle godine malte ne osjetili zime ovdje, a nekad je to znalo biti po metar snijega, nije se moglo doći. Nekad je bilo snjegova ovdje, da vam kažem, pa eto i zima je se poremetila, i ljeto i zima. Znači što se zime tiče, snjegova je bilo, to da vam kažem, to ovi veliki bageri su morali da grnju. I mislim, glavne ceste i to. A mi vamo sa strane patili smo se nekako, pravili prtine i tako snalazili se. Imali ste i one krplje, jel? A bilo i toga. Ja i sad imam krplje i ako bi opet došlo do take zime, da ja mogu tatat po snijegu. Da. Jel to se kupovalo ili pravilo? U davna vremena se pravilo. Od čega se pravilo? Pa pravilo se, šta ja znam, to su konopci, to su ljudi radili primitivno u ta vremena. Ali sad je to dostupno da ima se to nabaviti, kupiti i tako. A koliko ste vi već godina ovdje na Galici? Vi ste iz Travnika došli ovdje da živite, je li tako? Pa u zadnji, kako sam otišao u mirovinu, u penziju, sam tu 15 godina kao, eto, živim, siđem dole po potrebi i tako. A početak moj je prije 55 godina. To je davno bilo. Šta znači prije 55 godina? Pa da sam dolazio na Vlašć. Prvo radio sam i službeno sam dolazio radi dalekovoda i to gdje smo to radili, popravljali linije i to. I toga se sjećam kad smo išli nekad na relej. Nije bilo ko danas ovi ratraktora i šta ja znam sanki, nego smo mi prtili snijeg, nas 5-6 i onda jedan pa drugi pa idemo za dalekovod ovdje dok nađemo kvar. Pa koliko vam je trebalo vremena onda? Zavisi gdje je kvar. Zavisi je li prema releju ili je li bliže ili dalje. Ako je dalje, a vide nas oni s releja, jer nemaju struje, dobro, imaju agregat pripomoćni, a Vlašić, znamo svi da je on za televiziju, tada u to vrijeme i vojska je bila. Centar veze je bio, Centar veze. Za cijelu Jugoslaviju? Pa baš Jugoslaviju. I tako smo to radili, popravljali, javljali se na onaj Toki i Voki, a on je bio ovoliki nekada. Ali eto, mi smo nosili opremu samo ona najnužnija, malo žice, penjače za veranje, drveni stubovi su sve bili i tako smo to obavljali. A onda kad se javimo, pusti se struja, ako smo blizu releja, onda odemo gore na čaj, da nas počaste i tako je bilo. Da. A danas? Pa danas za ove električare, ako ćemo o tome, danas oni idu sankama, idu ratraktorima, danas nema, danas je savremeno, mislim. I neka toga, meni drago da se ljudi ne pate. I brže otklone kvar. Brže, jako se brzo, ako nestaje struje, evo ja znam kod mene, pošto sam vezan s tim dalekovodom sa relejom, kad nestane, ako je prema gore, ratraktori i to oni brzo napravi. A što je evo presudilo da vi izaberete Galicu, odnosno Vlašić, za stanovanje stalno? Jel, vi ste prvi stanovnik ovdje bili? Pa jesam i još sam. Ja još ne vidim nekog drugog stanovnika. Ja? Ali eto, tu sam već koliko rekao sam vam godina. Sad dokle ću dalje, to ne znam. To zavisi. Što je presudilo? A šta je presudilo? Pa presudilo je, ne znam, nije možda od ranijih vremena, jer je i moj otac imao tamo vikendicu na drugoj strani, pa sam vidio njegov život i on je tako živio. I onda nekako meni se to nije u početku, dok sam bio mlad. Volio sam ja čaršiju, grad i dole ići, zabavljati se i tako. Šta ću ja po Vlašću? Jer nije ovdje u to vrijeme bilo ni tako motela, hotela ako danas. Bilo je to jako puno manje. Bio Babanovac, tamo jedini onaj Borčev, stari, čujem i gledao sam da je izgorio. Ovo je enciklopedija
moje i prošlosti, kako sam na Vlašić dolazio, kako sam radio, gradio i stvarao, pa je bio i taj nesretni rat, pa odnio, pa ponova se gradilo, ali evo da počnem, moja vikendica nije imala šume, danas je ima, vidjela se s ceste, ove crno-bijele slike, to je početak gradnje. Ovo je, tad sam imao Ladu, 1500, mala mi, evo, to moje dvoje djece, onda još se slikalo tu, a ovo je kod mog pokojnog oca bilo tamo i tako. Ovdje moje društvo, tek taj početak, međutim, nažalost, to društvo više ne postoji, to je pomrlo. Moj pokojni otac tu, koji je tamo živio, evo moje vikendice nekad, koja je bila, uopšte nije bilo šume, nije bilo ništa. Ništa, ja. Da, evo ja ovdje malo harmoniku sviram, ovo moja ljepša polovica žena u mladosti, moj najstariji sin i tako te slike i evo ovdje družba gdje smo se družili i ti ljudi više nema, to su stari vikendaši iz onih vremena prijeratni, mislim. Ovo su nove godine gdje smo slavili nekad ovdje kad nisam imao kućarka i ovog pripomoćnog objekta, a onda gledajte ovo, poredite ovo je fešte, a onda pogledajte ovo iza rata kako sam zatekao. Evo. Ruševine, evo ovdje je sad kućarak, a bio je, nemam tu sliku ovdje, imam tamo, kako je on izgledao puno manji. A ovo je moje, evo to je taj dnevni boravak gdje smo ovdje nekad igrali, evo kako sam ga zatekao i tako dalje. Ovo je kod mog oca tamo, a ovo je kod mog oca kako je izgledalo, a danas ovako izgleda. I danas je to tako na onoj koti. A ova zadnja slika, to dok je šuma iza rata, kad sam tek došao prvi put i slikano, bila mala. Sad se objekat više ne vidi. To je to. Pod Vlašićov selo što je, to je rodno mjesto moje. Pod Vlašiću ovce pasu, čini mi se moje da su. Pod Vlašićov selo što je, to je rodno mjesto moje. Na Vlašiću ovce pasu, čini mi se moje da su. Da vam kažem, ovo je bilo nekad, a malo prije ste vidjeli što se kasnije već, ali ovo je davna vremena, ovo sam ja dobio, više i ne sjećam se. I evo imam ko suvenir, ovo je rijetkost. I vidjet kako su, samo to su bile malo manje krplje, ove sada malo normalno. A jesi li koristio? Ove ne. Nisi? Ove nisam nikad. Pa šta bi, ja ne znam kako je to i korišteno. A možeš li, evo sad recimo tu postaviti pa nogu da... Ne mogu, to se mora uskladiti da vam kažem, ovo ovdje i to ne. To možda one tamo, morate i nogu prilagoditi, morate imati tu, one imaju kakav vam je cipela, kako je broj koji, sve to utječe na to. Ali eto, to je starinsko bilo. To je neka ručna izrada, jel? Pa ručna, vidite sami, evo. Evo vidite da je ručna. A gdje su se mogle kupiti one? Pa to nema kupiti, nigdje. To više nećete naći nigdje kupiti. To jedino ko ima po starim magazama, šupama i tavanima, eto da bi možda neko negdje našao, ali kako je ovo bilo vrijeme i ratno i ono sve toga više nema. To je sve bačeno, popaljeno. Ja ovo slučajnost da sam nabavio. Šta, i to je nešto novo, nešto... A ovo, evo vidite, koliko se koristi da se prašina ufatila na njima. Evo ove sam dobio od mog dobrog prijatelja što je radio vani u Švicarskoj. Kaj Pero, imam ti nešto donijeti. Hajde, reko, donesi. I on meni donio ove krplje. To je novije, to što znam. A one stare, to vam ne mogu porijeklo reći, ne znam kako je došlo.
I eto vidite, slično je nešto, pa nije baš slično onima. Čini mi se one da su možda i bolje. Ko će znati? Pa ja ove nisam nosio. Nisi nosao. Ove nisam, one sam ja nosio, a ove nisam. Ove, jednom je moj sin i nevjesta kad su imali vamo vikencu, pa su išli, velik snijeg bio, pa su njih dvoje uzeli moje, ove i onda tatali tamo išli da obiđu malo, da vide. Pero, vidimo ovdje čak kod tebi i lavanda uspijeva. Otkud lavanda na Vlašću? Pa eto da vam kažem, vidite, snimili ste to, vidite da uspijeva. Ona sad uskoro treba da procvjeta. I onda da vidite te ljepote, koji je to miris, koji je to, nije džaba to nazvano levanda i taj nekako umiljat naziv, jer ona prvo daje miris, a drugo i ljepotu izgleda, a onda dolaze pčele, što je jako interesantno. Ja gledam bumbari, pčele dolaze tu, oprašuju to i to je eto meni jako zanimljivo. Ne idu, ne vidim na neko drugo cvijeće koliko tu dolazi. Ja, otkud uopće ideja, ili to da neko eksperimentirao, da vidi može li... Moram vam to reći, to je, pa šta ja znam, mojoj čerci je to palo na pamet. Aha. Eto, njoj bi se zahvalio, a eto dolazi, ona to održava, ona i žena, i oni to zahvaljujući njima, da eto, posadit ćemo, pa uspjelo, ne uspjelo. Ali ti znaš sebi spremiti, jel, hranu i to? Pa nešto znam, pored roštilja. a nešto i ne znam. Ja snimali se taj roštilj, već on je, ja mislim, obišao jako puno gledanja. A što se tiče spremanja, baš nisam neki vještak za to, ali eto, ja donesem i odozol gotove hrane, što mi žena spremi dole, pa onda se u zamrzivač, pa da već nešto odmrznem, pa ja još jedino malo dopremim nešto. I ja tako već naučio, ja to mogu tako. Koliko godina, što mene žena kaže, pa ako ti je gore dodijelo to, vrat se kući. Šta je meni 14 kilometara sić dole? Ja. I tako, da. A šta bi dobro, to ide za sad. Ja, da vam kažem, ja gledam, evo ovi mlađi svijet i to, evo sad ćemo malo možda temu nećemo pomjeriti. Imamo ovdje, moram to da kažem, jednog susjeda, komšiju, koji radi u Austriji, živi tu, malu anegdotu ću da vam kažem. On je rođen u Bosni, a u Austriji je proveo život. Znači, tamo on meni kaže, Austrija mi je dala školu, fakultet, sve, čovjek visoko obrazovan, nema govora, mlad dečko, jako ambiciozan i tako. I kupio je to tu i malo, valjda mu takav posao da on može doći, on može i daljinski raditi i to. I malo, gdje je u dijelu grad, tamo gdje, pa dođe za jedno 5 sati. I on dođe ovdje. Ja njega pitam, pa dobro, a na more, rekao, ideš li? Ti oženjen je i ima ženu i tako. Pa kaj mi nekako više volimo planinu. I on počesto ovdje dolazi. A onda mi je još nešto rekao što me je jako zadivilo. Pero, moj korijen je u Bosni. A to me je jako malo dirnulo, što mnogi mladi zaboravljaju taj korijen. Ne svi, ali ima i zaboravljaju. Korijen nikad ne treba zaboraviti. I tu se taj dečko meni toliko svidio. Kaže, ja sam ovdje rođen, jes mi dala Austrija sve, ali ja sam uvijek, kaže, kako kažu ovi gringos, Španci, hoću reći, došlo. Ja ću uvijek biti tamo došljak, ali ovo je moje i onda je kupio to tu i eto, voli doći i voli uživati. To bi ja preporučio mnogim mladim ljudima da ne zaboravljaju korijen. Gdje su rođeni i to. Nek budu oni na kraju svijeta, gdje god. Ovo su krplje koje, kad je veliko nevrijeme, mečave, veliki snjegovi, koje se nosaju i jako su korisne jer ne propadate normalno.
Ali treba znat malo s njima i hodat, morate malo imat noge raširene da ne bi nogama jednu na drugu stao. I tako sam se ja malo izvještio i tako sam do ceste išao i to je mene spašavalo nekad. To mi je puno značilo, nisam mogao autom ovdje, normalno, auta se ostavljala na cesti i da odem u civilizaciju, onda evo ovako ovim krpljama. A to su kupljene krplje, jel? Da, ovo su kao sada, a one jeste li snimili one nekada. Pa to nekada je prošlost, ovo je sada, a čak imaju i modernije. Jel? Ma da, imaju još modernije, dobro, i ovo je već prestarlo. I ovi ima 30 i više godina. Znači, sad savremenijih ima, vjerovatno. Ali ja ali da vam kajem, u zadnje godine nisam ih upotrebljavao. Nije bilo potrebe. A eto, možda bi volio da je potreba da ono baš zavalja snijega, to bi bilo u korist i za vodu u proljeće i za sve da su veći snjegovi. Ali eto, nisu, nažalost, sad je sve malo drukčije i tako. Tako da ovo, eto, to vam je sad tako. Meni više u muzeju, kako bi rekao, nije u muzeju, ba ja. Ali eto, ne daj Bože, opet za potrebu neka ih. Tako da ih imam. Eto. Pero, kako ti provedeš dan, evo? Ipak sam ovdje pa provedem, ja prvo navečer sebe organiziram za ujutro. A onda malo pratim, sad je dostupno ove vremenske prognoze i približno su tačne, nema točno, to ide, ali hoću da kažem ako je lijepo vrijeme, onda vanjski poslovi. Ako je kiša, ovo ono, imam ja nešto i unutra. Ima pošupi raditi, uvijek se nešto nađe ko hoće raditi. To se uvijek nađe. Evo, trenutno radim ove stepenice, a ne znam, mene je Bog malo nadario da znam svaštariti. A jesi ti ovog radio ili? Pa 80%, građevinu nisam, to sam normalno plaćao, jer gdje treba dizat rogove i šta ja znam, sve te građevinske. A što se tiče kamena i to. Kamena i ovo oblaganja i ovo sve, to sam ja radio, da. Evo, pogledajte i ove dole stepence, to još radim, nije završeno. Oblažem škriljom, odnosno onim pločama. I to meni pravi malo i zadovoljstvo, jer ja svaki čovjek pa mora nešto. Ili ću uzeti štap pa ću hodat, bude i toga. Bude i toga. A budeš i u domu sa prijateljima? A kako da ne, pa to obavezno. Tamo se fešta, evo. Pa da, bude kad je neka fešta, tamo dolaze planari, što je meni jako drago, ima i ovaj dole dom, Galica ima 2 doma. Ima Turbetski, zove se baš Galica, a ima ovo Ergerbrandis. Sad meni je ovdje malo bliže i onda eto, tu dođem, a i znam ponekad i onaj tamo otići dom i tako. Samo onaj ne radi svaki dan, ovaj radi non stop. Imaš li ti ikakvih problema, stresova ili imaš zaista miran život, onako kako ti želiš? Stresovi ponekad dođu. Ja ne mogu reći da nemam stresa kad je čovjek, ja ne znam, malo stariji, onda je malo i emotivniji. Onda nisu samo stresovi, nego i emocije i svašta se nešto javlja. Onda vraćaš se u neka sjećanja, pa u mladost. Ja imam vremena ovdje o svačemu. Onda dobro, ja volim muziku, ja sebi pustim muziku koju ja volim. Volim raznu muziku, nije to da volim da sam orijentiran samo na jednu. Ja volim malo više i širi krug toga, ali sebi za slušanje. Drugo, ja malo nekad harmoniku to, a i to danas više nije toliko, moraš imati društvo i s kim ćeš i kako ćeš za svirku. Treba malo da branije društvo koje voli to. Jer obično sad imate ove sprave mobitele, čvakri, koja će pjesma i evo je. A svima i mlađima sam primijetio, bar tamo kad sam na domu, zasite se toga,
Pero mogla bi malo i harmonika. Još kad ga malo dodaju, znaš, onda negdje oko onih sitnih sati, mogla bi kaj za našu dušu. Znači, uvijek uživo pali. Bez obzira na sve ove sprave i to. Ali eto, koriste se i neka, ja i koristim. Smatraš li da su se ljudi previše otuđili od prirode ili da se sve više vraćaju u prirodi? Pa jesu se otuđili, ne svi, ne mogu ja opet tu generalizirati da su svi vakvi ili svi onakvi. Uvijek ih ima i ovakvih i onakvi. Znači, evo gleda mladost, dolazi, evo baš u tom domu Erik Brandis, Paklarske stijene, jako lijepo se druže, šetaju, dolaze im iz Srbije, Hrvatske na druženje, iz Bosne i Hercegovine, mislim, sa čitavi ovi naši uži prostora i to je jako lijepo meni kad ih vidim i kako šetaju, hodaju i vole to. I ponovo će se vratiti na komšiju susjeda koji malo, eto ga, znači voli planinu. Susjed rekao, a more, pa bit će, kaže, to više nekako planina mi godi. Eto, to mi drago čut kad mlađi ljudi to kažu. Ali kad je zdravlje u pitanju, koliko je planina u prednosti nad gradom? To iz priloženog možete vidjeti. Nisam ja još u nekim godinama na današnje vrijeme. Danas se životni vijek produžio jako puno više. Ali gledam moje generacije, gledam nažalost, kojih više nema. A onda tako kažem, pa dobro, Pero, ti si još na Galici, još si na Vlašiću, znači ti opstaješ i dalje. Pa eto, to mi je dokaz, ne treba dalje. Da nemam zdravstveni neki, dobro, sitnica bude, Bože moj, ali glavni neki problema, generalno je okej. Generalno je okej, evo čim mogu još da radim, mogu još da šetam, da hodam, sa eto mojih 73 godine, pa dobro, još treba, malo je to. Treba još živjeti. Ja pamtim vremena nekad kad je neko imao 60 godina pa su neki štake nosali već sa 60 i neku godinu. A danas, evo, nisam jedini, imam ja još jednog susjeda, njega bi trebali nekad snimiti, Božu. Pa on je još 10 godina stariji od mene. I još auto pick-upa voza. Svidio? Da. Eno, tamo mu je vikendica, ja kajem, on je najstariji što se tiče godina, a ja sam u grupi vikendaša, tu negdje najstariji ima još bio je prošli put, onaj Kesten Franjo i tako ima nas da smo najstariji, ostalo više nema, ne postoji, pomrlo je. Na Vlašiću i sad živim, harmoniku svoju sviram, družba mala odabrana, to je dika nas Galičana. Pršut, vino i rakija, to je meza najmilija, ali je domar moj stari, tu ne smije niš da fali.